kita masuk kepada the last learning outcome under chapter 9, which is under subtopic 9.4. Kita ada explain the role of hormones during parturition ataupun birth process. So apa je hormon yang terlibat semasa kelahiran. So kita ada 4 hormon dekat sini. Pertama progesteron, yang kedua estrogen, yang ketiga oxytocin dan juga yang keempat prostaglandin. Okey, kita tengok poin pertama. Dia kata final week of pregnancy. So, kita dah belajar before this. Final week of pregnancy lebih kurang week 37 to 40 weeks macam tu. And then dia kata estrogen pada waktu ni reach its highest level. So, estrogen paling tinggi pada waktu ni lah. So, sebab apa estrogen reach dia punya highest level? Jawapannya sebab dia akan trigger formation of oxytocin receptor on uterus. Okey, oxytocin ni hormon yang terlibat nanti waktu kelahiran, and then receptor ni adalah tempat di mana hormon akan bind. Okay, so apa-apa hormon sebenarnya dia akan bind pada receptor, and then baru dia boleh buat action dia lah. Okay, so dia kata estrogen waktu ni bila dia tinggi level dia, which is paling tinggi dia pernah capai, so dia akan form oxytocin receptor dekat uterus. Okey, kita dah belajar female reproductive system. So, kita recap balik. So, ini adalah kawasan uterus. Okay, dalam ni sepatutnya dah ada growing fetus lah. Okay, cuma saya tak lukis lah fetus di dalam ni. And then kita dah belajar ini adalah uterine wall. Okay, and then dalam ni baru ada endometrium wall. And then dia kata tadi, estrogen yang tinggi ni dia akan form oxytocin receptor on uterus. So, let's say lah saya buat receptor warna hijau. Okay. So, let's say saya buat bentuk dia macam ni lah. Okay. So, dia akan trigger formation of oxytocin receptor dekat uterus. Okay, kalau tak berapa nampak, lebih kurang macam ni lah. Saya buat bentuk receptor tersebut. Tapi ni bukan bentuk sebenar dia. And then, let's say lah saya buat hormon oxytocin tu bentuk bulat. Jadi, hormon oxytocin ni dia akan bind pada receptor lah. Baru dia boleh buat action. So, dekat sini saya ada lukis lah. Kalau oxytocin bind pada dia punya receptor, action akan berlaku lah. Which is, dia akan stimulate uterus contraction. Nanti kita akan tengok detail apa setiap function hormon yang terlibat sewaktu parturition. Kita tengok dulu point seterusnya. And then dia kata pada waktu ni, final week of pregnancy, progesterone level drop off. Okay, so progesterone kita tahu before this dia ada banyak function, antaranya untuk maintain the thickening of endometrium wall. So final week of pregnancy kita dah tak perlu nak maintain the thickening of endometrium wall. So kita memang nak shedding of the endometrium wall lah. Okay, untuk kita keluarkan fetus. And then function lain progesterone waktu ni, dia akan stimulate the beginning of contraction that will lead to birth. Okay, nanti kita tengoklah macam mana dia stimulate beginning of contraction. Actually, dia ada kaitan dengan dia punya function semasa pregnancy. Okay, kita dah belajar before this lah apa function progesterone sewaktu pregnancy. And then, dia kata point ketiga, oxytocin released by the fetus and mother's posterior pituitary gland akan stimulate uterus contraction. Okay, so ini first time kita jumpa posterior pituitary gland yang secrete hormon. Sebelum ni yang kita belajar, sebelum ni dalam spermatogenesis ke, oogenesis ke dan sebagainya, kita hanya belajar anterior pituitary gland. So right now kita menggunakan posterior pituitary gland, which is pituitary gland yang kedudukan dia belakang daripada anterior pituitary gland lah. Okay. So dia kata pada waktu final week of pregnancy, fetus punya posterior pituitary gland yang dekat brain dia tu ataupun paling dekat dengan hypothalamus, dan juga mothers punya posterior pituitary gland, dua-dua ni akan secrete hormon yang dinamakan oxytocin. So oxytocin ni dia akan bind pada oxytocin receptor yang kita kata tadi dia ada dekat uterus. And then dia akan stimulate uterus contraction. So oxytocin ni salah satu function dia adalah stimulate uterus contraction. Okay, another function of oxytocin sewaktu parturition adalah dia akan stimulate placenta untuk secrete another hormone yang kita namakan sebagai prostaglandin. So prostaglandin ni dia akan enhance uterine contraction.
Maksudnya dia tambahkan lagi contraction of the uterus lah. Tambah dekat sini maksudnya in terms of intensity, and then in terms of kekerapan dia berlakulah contraction tersebut. So daripada 5 minit sekali, and then 3 minit sekali, and then lebih kerap lah berlaku contraction tersebut bila dah nak kita push baby tu keluar. Okay. And then the last point dia kata the physical and emotional stress of the mother akan stimulate further release of oxytocin dan juga prostaglandin. Okay. So mothers punya stress dekat sini memainkan peranan jugalah untuk kita make sure oxytocin dengan prostaglandin ni kita secrete lebih banyak lah. Sebab apa kita dah kata tadi oxytocin dengan prostaglandin ni function dia untuk stimulate uterus contraction. Okay, jom kita pergi next slide. Okay, kita tengok role of hormones dulu. So, pertama kita ada progesterone. So, waktu final week of pregnancy, level dia akan decrease sharply. Okay, kita tengok dia punya function kedua ni dulu. Dia kata stimulate the beginning of uterine contraction ataupun uterus contraction. And then yang kedua, remove the inhibition on the secretion of oxytocin. Okay, actually semasa pregnancy kita dah belajar sepatutnya oxytocin ni kita tak boleh release awal. Okay, so hormon yang bertindak untuk inhibit the secretion of oxytocin adalah progesterone. Okay, sebab apa? Sebab kita dah belajar tadi oxytocin ni dia akan stimulate uterus contraction. Jadi sewaktu pregnancy kita kena make sure yang oxytocin ni tak boleh kita release awal. Okay, kita tak naklah berlaku premature birth dan sebagainya. Jadi progesterone akan inhibit secretion of oxytocin sewaktu pregnancy. Tapi bila dah nak parturition ataupun birth, kelahiran, so kita kena remove lah inhibition tersebut. Jadi waktu ni barulah progesterone dia boleh remove inhibition on the secretion of oxytocin. And then apa yang berlaku? Oxytocin akan di-release sewaktu parturition ataupun birth. Okay, so boleh faham kalau tak ingat balik progesterone punya function waktu pregnancy, boleh tengok video balik lah. And then kita tengok pada hormon yang kedua, sewaktu parturition kita ada estrogen. So waktu ni estrogen dia reach dia punya highest level. Okay, and then estrogen ni secreted by who? Placenta lah. So kita dah belajar before this. By the second trimester of pregnancy, placenta yang akan take over function of corpus luteum untuk secrete estrogen dengan progesterone. So kita tahu estrogen waktu ni secreted by placenta. So apa function estrogen waktu ni bila dia capai dia punya highest level? So jawapannya stimulate the formation of oxytocin receptor in the uterus. So yang itu yang saya lukis tadi lah, formation of receptor. Okay. And then nanti akan ada oxytocin hormon yang bulat ni akan bind lah kepada dia punya receptor. So receptor ni mesti duduk dekat uterus sebab kita nak suruh oxytocin bind pada receptor and then stimulate uterus contraction. And then apa yang berlaku? Oxytocin release from the fetus and mother's posterior pituitary gland. Okay, so ingat waktu ni kita dah guna perkataan posterior. Sebab tu saya kata mungkin sepanjang kita belajar silibus kita, mungkin satu saja yang kita gunakan posterior pituitary gland lah. The rest of it adalah anterior pituitary gland. Okay. So, siapa yang release oxytocin? Jawapannya fetus and mother's posterior pituitary gland. So, dia akan release oxytocin, which is, let's say saya buat bentuk bulat, oxytocin hormone. And then, oxytocin tu akan bind pada receptor and then stimulate uterus contraction. And then, oxytocin akan bind pada receptor, which is kita tahu receptor tu pada uterus. And then, dia menyebabkan uterus tu contract. Okay, boleh faham And then the next hormone kita ada oxytocin. Siapa yang secrete oxytocin? Jawapannya fetus and mother's posterior pituitary gland. So apa function oxytocin? Stimulate the contraction of uterus. Itu yang pertama. Function oxytocin yang kedua, dia akan stimulate placenta untuk secrete another hormone namanya prostaglandin. Okay. And then kita tengok the last hormone prostaglandin, which is yang terlibat sewaktu parturition. So, prostaglandin is secreted by the placenta. So, apa function dia? Increase ataupun enhance
uterine contraction. Maksudnya dia akan meningkatkan lagi ataupun dia akan intensify ataupun dia akan magnify lagi uterine contraction. So actually prostaglandin ni yang akan menyebabkan contraction tu lebih kerap, okay? Lebih kerap dan lebih lama lah dia punya duration, okay? And then uterine wall dia kata dekat sini contract stronger and more frequently. So lebih kuat dia contract and then lebih frequent lah. Kalau before this mungkin 15 minit sekali, and then dah jadi 10 minit sekali, and then 5 minit sekali, and then setiap 2 minit sekali. Okay. So prostaglandin ni lah sebenarnya yang akan enhance uterine contraction. Oxytocin ni dia stimulate sajalah pada awal-awal. Okay. So actually bila saya terangkan oxytocin dengan prostaglandin ni, dia seakan-akan ada kaitan dengan positive feedback mechanism. Betul tak? Sebab apa? Sebab saya kata kalau positive feedback mechanism, kalau reaction awal tu tinggi, dia akan tinggikan lagi. Kalau reaction awal tu rendah, dia akan rendahkan lagi. Okay? So responnya selepas tu adalah dia akan intensify the initial changes. Kalau initial changes tinggi, dia akan intensify initial changes tu menyebabkan lebih tinggi. Kalau initial changes rendah, respon dia adalah dia akan rendahkan lagi. So dekat sini kita nampak sewaktu parturition akan ada kaitan dengan positive feedback mechanism. Okey, untuk lebih nampak macam mana empat hormon ni bekerjasama sewaktu parturition, lebih senang kita tengok diagram lah. Okey. So kita ada diagram belah sini untuk kita terangkan. Okey, yang ni kita terangkan kejap lagi. So kita mula dulu daripada awal. So, pertama apa yang berlaku during final week of pregnancy. So, saya dah kata tadi lebih kurang week 37 to week 40. Apa yang berlaku, estrogen reach its highest level. So, estrogen dia mencapai dia punya level yang paling tinggi lah. Okay. And then, apa yang berlaku, estrogen ni dia akan trigger ataupun dia akan induce oxytocin receptor on uterus. Means that dia akan induce formation of oxytocin receptor on the uterus. Yang tu saya lukis tadi so ada oxytocin receptor dekat uterus lah. Okay. So ada formation of oxytocin receptor. Yang ni kawasan cervix Yang ni lah yang kita kata nurse ataupun doktor akan check berapa cm dah buka. Okay. Mula-mula 2 cm and then 4 cm and then seterusnya lah. Paling tinggi 10 cm lah bukaan tersebut. And then after that apa yang berlaku, tadi estrogen dah induce formation of oxytocin receptor dekat uterus. Ini kawasan uterus cuma saya tak lukis lah. And then next apa yang berlaku, kita tak tunjuk progesteron dekat sini, tapi kita dah tahu progesteron waktu ni dia akan stimulate the beginning of contraction. So macam mana dia stimulate the beginning of contraction tu? Jawapannya by remove the inhibition on oxytocin. Sebelum ni saya dah kata waktu pregnancy progesteron ni akan inhibit oxytocin secretion. So oxytocin tak boleh kita release sewaktu pregnancy sebab kita tahu oxytocin ni dia akan stimulate uterus contraction. That's why waktu parturition ni progesteron dia akan remove dia punya inhibition kepada oxytocin. So apa yang berlaku, barulah oxytocin ni boleh kita secrete lah. So dekat sini oxytocin is released from the fetus and mother's posterior pituitary gland. So ingat posterior pituitary gland. Siapa punya? Fetus dan juga mothers lah. Dua-dua mesti release hormon oxytocin. And then after that berlaku oxytocin dia akan stimulate uterus untuk contract. So let's say lah saya buat oxytocin bentuk bulat lah. Okay. So dia akan bind pada dia punya receptor dekat uterus. And then dia akan causes contraction of the mothers. Waktu ni mak dia rasa first time contraction berlaku. Itu disebabkan oxytocin lah. Okay. And then seterusnya kita akan guna dua hormon lah, oxytocin dan juga prostaglandin. Okey, pertama tadi function oxytocin untuk stimulate uterus untuk contract.
Function kedua oxytocin adalah dia akan stimulate placenta untuk buat the next hormone which is prostaglandin. So prostaglandin ni function dia akan stimulate more contraction of uterus. That's why kita kata bila dah ada prostaglandin ni, dia akan menyebabkan uterus tu contract lebih stronger, lebih kuat dan juga lebih frequent. Okay, lebih kerap lah. So, contraction of uterus ni, dia akan bagi positive feedback mechanism lah. So, kita akan nampak dekat sini, lebih banyak oxytocin yang akan kita release daripada fetus and mother's posterior pituitary gland. Disebabkan contraction ni berlaku. Jadi, kalau semakin banyak oxytocin kita release, semakin banyaklah contraction yang akan berlaku dekat uterus. And then contraction of uterus juga dia akan bagi positive feedback kepada placenta lah, menyebabkan placenta ni akan secrete lebih banyak prostaglandin. And then prostaglandin akan enhance ataupun increase more the uterus contraction. So semakin banyak uterus tu contract, semakin banyak oxytocin dengan prostaglandin kita secrete, and then semakin kerap lagi dan juga lebih kuat lagi uterus untuk contract. So akan sentiasa ada positive feedback mechanism lah, okay, which is daripada banyak ke banyak. So, kalau kita tengok point dekat sini, dia kata positive feedback mechanism. Contraction of the uterus akan stimulate the secretion of more oxytocin. So, contraction of uterus akan secrete more oxytocin lah. Okay? And then, this stimulate further uterus contraction. And then, indirectly stimulate further prostaglandin production. So dia akan stimulate uterus untuk contract. Bila oxytocin ni lebih banyak kita release, lebih frequent dan juga lebih stronger uterus tu untuk contract. And then dalam masa yang sama, contraction of uterus akan bagi positive feedback kepada placenta untuk buat lebih banyak prostaglandin. That's why contraction is more frequent, stronger and longer duration from first contraction until birth. Oh, lupa saya nak tunjuk. So, placenta kat sini lah. So, placenta ni yang akan buat prostaglandin. Tapi placenta dia tak akan buat prostaglandin kalau oxytocin tak stimulate placenta tersebut lah. So, oxytocin mesti kita kena release dulu daripada posterior pituitary gland of mothers and fetus. Barulah oxytocin boleh stimulate placenta untuk secrete prostaglandin. And the last slide untuk this learning outcome dan juga menutup chapter 9. Positive feedback during parturition, dia kata oxytocin dan juga prostaglandin akan induce and regulate contraction of the uterus. And then action of both hormone, which is oxytocin and prostaglandin, akan membentuk positive feedback loop, which is uterine ataupun uterus contraction stimulate secretion of more oxytocin and prostaglandin, which in turn stimulate further contraction. So semakin banyak oxytocin dan juga prostaglandin yang kita secrete, lebih kerap dan lebih kuat uterus contract. Okay, dia akan sentiasa macam itulah. So lebih kerap dan lebih stronger uterus tu contract, lebih banyak oxytocin dengan prostaglandin kita secrete. Okay. So dekat sini apa maksud positive feedback? Hormone causes a condition to intensify. As the condition intensify, hormone production increases. So hormon dekat sini oxytocin dengan prostaglandin, dia menyebabkan condition which is uterus pada waktu tersebut lebih kuat dan lebih kerap contract. So, lebih kuat dan lebih kerap uterus tu contract menyebabkan hormon tu lebih meningkat dia punya production. Yang bawah ni just extra information lah kalau kamu nak baca. And then this one is the last one. Okay, that's all untuk chapter 9.